आगुरु तांकु भल लागुथिला एबे आउ भल लागुना। बंधु प्रकृत कथा यह कि आगुरु तुमे तांको कामरे आसुथिला एबे तांको कामरे आसुना। एठी कहार मूल्य केते तार भल पणिया निष्पत्ति निये नाही बरं किए कहार केते कामरे आसी परुची यह निष्पत्ति नहीं थाए। लोक कहती हाली होई आसीथिलु हाली होई चली जीवु काहेकि मिछ माया पछरी एते धाउछु किंतु मु कहिबी हाली होई आसीथिलु हाली होई काहे जीवु मिछ माया संसारी ना करी चली जीवु एही ना एमिति होई जीवनी ता पई पैसा दर कहती मरिबा परे पैसा सांगेरे जाएनी किंतु लोक भूली जानती कि बिना पैसा रे एठी शुद्ध क्रिया भी हुएनी। एबे केही धोखा देले कष्ट हेउची काहेकि ना तुम पाखरे से विषय भाविबाकू समय अछि। जदि तुम्हें बहुत सारा पैसा रोजगार करिथांत तेबे तुम्हें एते बिजी थांत कि ए बेकार लोकंक धोखा भी तुम पई बेकार होइथांता। बंधु यदि पारुच निजर औकात बनै नियो नहले लोक माने तुमको औकात दिखाई देबे। तुम्हें केते भी भल मनुष्य हो जाओ केते भी संपर्क को भल से निभेई नियो। ए स्वार्थपर संपर्क स्वार्थ हेबा परे तुमको निज ठारू अलगा करि नेबो किंतु जदि तुम्हें किछि बड़ करके दिखाई देलो तेबे तुम्हें तांको प्रति केते भी भूल करि थाओ समस्ते तुमर प्रशंसा करिबे काहाको तुमर भूल देखा जीव नाही। यह ही वास्तवता। एठी लोके कथा कथारी तुमर अवस्था विषय पचारि नियंती केते रोजगार करूच पचारि तुमर औकात पचारि नियंती। सेथिपाई निजकु एपरि गढ़ी दियो कि सामना वाला तुमको औकात पचारिबा आगरु ताकु निजर औकात देखा जीवो। जेबे तुमे जीवन रे आगु बढ़िबाको चेष्टा करिवो पैसा रोजगार करिबाको चेष्टा करिवो धनी हेबा पई चेष्टा करिवो सेतेबेले लोक माने यह निश्चय कहिबे कि टंका पैसा ही सब किछि होई न थाए। सेतेबेले ताको यह निश्चय बुझे कि कहिबो कि मानुछि टंका पैसा सब किछि नुहे किंतु एही टंका पैसा बिना भी किछि भी हुए ना। आ सबुठारु बड़ कथा कहूथिबा लोक भी निजे रोजगार करी अन्य को रोजगार न करिबार उपदेश देई थाए। जो ज्ञानी बाबा माने यहाको मोह माया कहउछंती विश्वास कर बिना पैसा रे तांकर आश्रम भी किछि भी नुही। मने रख पॉकेट रे पैसा थिले मान सम्मान इज्जत सबु अछि आउ जदि पॉकेट खाली तेबे असम्मान आउ बेइज्जत अछि। सेथिपई सुन ये कौन कहूची ध्यान दियो नाही कारण यह तो पुराना अभ्यास। यही ऊपर को उठा को चेष्टा कले लोक एठी कथा छलरी गोड़ टाणीबाकू चेष्टा करिवे। जदि किछि करिबार अछि जदि किछि पाइबार अछि तेबे सुनिबा आउ अन्य को सुनेइबा संपूर्ण कम करि दियो। जहा करिबा कथा चुपचाप करि चलो। जेबे तुमे किछि पाइ जीव ना तुम सफलता चारिआडे चर्चार विषय पालटि जीव। भल मनीष हेबाकू किए मना करुची मु तो बास एतिकी कहूची भल हुओ किंतु चालाक भी हुओ। अन्य को साहाय्य करिबा भूल नुहे किंतु प्रथमे निज गोड़ को मजबूत कर तापरे कहार सहारा हुओ। दुनिया रे हजार बाट थाए किंतु आमको सबु बेले सहज बाटटी आग देखा जाए कारण आमे आमर मन को सही परि अभ्यस्त करि सारिलेनी। मन को संघर्षर अभ्यस्त कराओ मन को परिश्रम करार अभ्यस्त कराओ देखिब सब काम सहज लागिब। कौनसी भी स्वप्न तुमर सत होइजिब। जदि तांको कथा बारंबार मने पड़ुची किंतु सी इग्नोर करुची तेबे एतिकी काम तो निश्चय कर। जदि काहाको तुमे भल पाउथिलो सी भी आगुरु तुमको भल पाउथिले किंतु एबे आउ आग भली चाहू नाहंती। केही कमेंट करिसंती मु जण को बहुत भल पाउथिली मन प्राण दे तांकु चाहूथिली किंतु सी मते कि मो भल पाइबाकू बुझी पारिलानी मु तांकु केमिति भूलिबी कहंतु। बंधु प्रश्नर उत्तर पूरा सहज तांकु भूलिबा कथा ही भूली जाओ। तुम पाखरे फांका समय अछि सेथिपाई तो सी बारंबार मने पड़ुची
ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡିଆ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଖୋଲିବା ହୁଏତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ମାନୁଛି ହୃଦୟରେ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡିଆ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ଯେବେ ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଫାଙ୍କା ରଖିଥାଏ। ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାରେ, ଧନୀ କରିବାରେ କିମ୍ବା ବଡ଼ କରିବାରେ ସବୁତକ ସମୟ ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଶାସନ ସହ ସବୁତକ ସମୟ ଦେବା, ତେବେ ଧୋକା ତ ଧୋକା, କାହାର ପ୍ରଶଂସାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ବି ସମୟ ନଥିବ। ସଚ୍ଚା ଭଲ ପାଇବା କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏନି, ସିଏ ତ ଛାଇ ପରି ସାଥିରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚାଲିଯାଏ ସିଏ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିନଥାଏ। ତାକୁ କାହାର ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନା, ଆଉ ଯାହାକୁ କାହାର ଦୁଃଖ କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ସିଏ ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ଭଲ ପାଇପାରିବ। ସଫଳତା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଶୋଧ ହୋଇଥାଏ। ନିଜକୁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ କରିଦିଅ କି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ପଛରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ ପଛରେ ପାଗଳ ହେବେ, ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତୁମ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହେଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି, ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଶେଷ, ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ। କର୍ମ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ଦେଖ ନାହିଁ, ବାସ୍ କର୍ମ କରିଚାଲ। ଯେବେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିନେବ, ସମ୍ମାନ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଉପହାସକୁ ଡରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଉପହାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମତ ବଦଳିଯାଏ। କେହି ତୁମକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ସେହି ଯୋଗ୍ୟରେ ହିଁ ନୁହେଁ କି କେହି ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, କେହି ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଥରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିକି ଦେଖ, ଲୋକେ ତୁମକୁ କେବଳ ବୁଝିବେନି ଯେ ତୁମର ପଦେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତରସିଯିବେ। ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକ ଅନେକ ମିଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତି। ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ନିଜର କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ତାର ବି ଥାଏ ଯାହାର ହାତ ନଥାଏ। ତେବେ ବିନା ହାତ ରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, କର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ବନାଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ କର୍ମକୁ ନୁହେଁ। ଭାଗ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। Sometimes silence is the best way to let someone know they did you wrong. କାହା ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି କରି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବ ରହି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଦିନ ଆସିବ, ସେମାନେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ତୁମକୁ ଭୁଲ କହୁଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ସମୟର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ କର। ତୁମେ ତୁମର ସମୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇ ଦେଲ, ତେବେ ତୁମ ଅଭ୍ୟାସ ଦିନେ ତୁମ ସମୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଖଟି କରି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, କିମ୍ବା ଘରେ ଅଳସୁଆ କରି ପଡ଼ି ପଡ଼ି କଳି ଝଗଡ଼ା କରି କରି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ଏବେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶପଥ ନିଅ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।